بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله تيغنا أكي الله رو تيغان سكه منتنا قوا واني من دوكي سي مورنا ما أنا غبوندي أو النبي من كما فاري محمد أدي دونكونو أدي صحابانو ado sere suga tokkido faren killenga ti golisiri nyangenga wa murun Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganno ka hu faren jamanga wa murun Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganno famundi o dinanga Allah ganno kisno tanga no dinan tanga wadangani Allah nto sankundi Allah nto rusulu sankunto ngara kille Allah nto jarabi Allah nta jarabin danu waroyi wa murunu Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganna tuwagu munna hante tuwagu barkante tuwagu ponnorante Allah ganno suko manten jiji kenga Allah ganno lagalu surondi duna ma alqiyama Allahumma amin. Omare moda menyo masalan dingranga keta ho dingrai ona kunyinde mutuna kinya de suka humantenga manta go dingranga wa murun Allah subhanahu wa ta'ala maga sira sugo no bembe Allah gannan kisnan tanga na feri gabe nyanga ndangani nam pammi suka humanten jara ti ake Allah yimetun ka umma omare moda mi nyo masalan dingranga lenki teren ko take kinya gani mina qasun tamundo bane nga fare hijra ujinondo kamontummi aro tanji kendo sunon tumi natu ujinodo kamon nagati pare hijra ujinodo kamon nagati do tanji kendo sunon tumi o masalanga kendo gubembe kenya pare Muhammad sallallahu alayhi wa sallam madinantarendi hi khoro yemenu gaddangi pare madinantarendi o masalanga na kunya kama o duta badri gadangenga digalenga no kubembe badri gajangen palle hi khoro bembe no ganya hi baratu bembe no ganya ono la kenkati nduku nyugo nga kati ufodi gajangen ga jepene ona badri ufodi ado mina gasasa badri gajangen nyeme hi baratu bembe no ganya ora kembe kati kunyai o amrun Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganna fa men nyango dangani katto walon diga men do ran tarono mona kunyinden kiyande dagan kanan konga idudo gote yenga dagan krisu dagan khidimandano edin gandana khoro obe susu ko manten kunyini wadwa wonyana kuembe no ga dalsunu ku tunni kinya sire tanono ngani transfere o Allah nyaga na Allah ga mituga khiriya iga dudo gote be nyana Islami suga na hakita darsu kuiti sababunga Allah ganna ifatuga tikenga omare mu hi goro be menu ganya badri gajangen palle kunyu woni ora kanga katiki bembe da su haman tendi kina ga makkan ko ganyi ga me famu surohi la me famu makkan nanti kunga heranyana na faren kare sallallahu alaihi wa sallam jambantan kallendi ko kudeta kille maga o ida rakken ka cikin nan kan qisati manten ko andangani kenya gani Safwan ibn Umayyah ado Umayr ibn Wahab al-Jumahi radiyallahu ta'ala an Umayr ma gala garin nan ya Umayr mislama gunga Umayr ya terebe be dinan no gondi tarihu gumu islama gun no gondi dron ta ko be ga Umayr maga siran no gondi ora kan katike nyugoyi agan qawa osusu ko manten natu
sere ndegani ke goyi arni to haqlundi ay gol khani hi qorobe menu ganya fare sallallahu alayhi wa sallam ke wagatiya ada yagare go yari kenya gare kenya ni hafsata umar bin khattab le nyagare anya badri gadan ke halle ke wagati ne kundu amayemu umar bin khattab ti Allah gandu ya baka umaru maga ati hafsai akina fatin na togo hafsa kina fatin na togo hafsa ya gantenga ni igu hana bembe ken togo nyani khunais bin hudhafah as-sahmi ke khunais faare sahaba nyani Allah gandu ya baka maga agari madina aken fatin madina ni ka bu nyagaren togo kenya gani hafsai umar bin khattab ni nyagare Allah gandu ya baka isusu ko mante maga umaruti diran bi hafsa ga to yugo ganta maga are nyagare ke agrina hera nyana crossing denya miwa igu sire ngalla iwa sire sahaban ngalla iwa igu timante ngalla enile nyagare ke nikenga crossing den daga koyi ala sire en ngal ken Usman ibn Affan ay umaru biri andaka to Usman ay nile nyaaran kibaren karangani umaru tida hafsa balli Usman ay namu gon karangani itarangani aga lingan danganya aga nanga muna na nyari len nyagaren paygi hafsa na kinangan na yari akina fatina to kinen ta ma ke wati kenganya Usman tidangani nimpi numpayini namire ne naranjabi umaru ti Usman da bidan tantonya udan tanto kempalle idara gimu killendi ida gimu atidangani ngara himme men ngalim pinun de akenne nanti nanta yare ya gani sasa nkanta yare utu sasa kenganya Umar bin Khattabi atilo Abubakar Siddiq ka gemu Allah ga mi bakka iso hilli suko mantembaga ita adangani awa le nyagale ngano ngade Hafsa agana gemanga na yari ndanga na kiranga na yari Abubakar Siddiq Allah ga mi bakka maga akuru Umaruti amejabi hohui amati nga mulan na yari amati nga halle hayini o marti ateke ndi sonno meke toro kenyan ko dunan ta igala ko Usman agra sagandi bar Usman kenda ko ya nan tike wati ran ta yagini yo gaida ko Abubakar Siddiq ken nangani ame jabi me yo ida hokiti yonkin ni tikenga mare mukenno kunne Umar bin Khattab radiyallahu anhu كاني سارنا حقلانتي كاني سارنا سري كاني سارنا بمبه كاني سارنا بمبه لن يعلم بقين تنغا دغاني اغكتنا الجيد لن يعلم بقينا نهيرا نيل لن يعلم تقو ستران دي مغو بمبه ina igusire muru ina akinai kema tinkere nyagalen valer nan kora na ko yugo ngade mayu nalla muruwa ko ku soronga famul mo be sasa mare me le nyaali sire kana maga sire muru dina mo muran na kinai kiani sunnanga dina nda kilisire ni kiai Umar bin Khattab ja kiya dabari irin nyaale ndangani ay kamana nyaala na ibusiri nyamuru mane sabu dangani irin nyaale kem maga daga kenu igu kitendi ba tarancere anda yare haqqe to ga torono irin yare ga telenda same umaruti ida urudan tanto nyake mogodi ida ko ya Abakar ya me jabi umaru na samanjanni a mulaini yare ke tiandi igo embera ya yare ke tangana idangani araga cross ni idangani araga hinni nei idangani umaru do kempa mingame urudan tanto kempalle umaruti fare sallallahu alayhi wa sallam ala Hafsa muru ikei ala Hafsa muru iya ida Hafsa kini fare nga sallallahu alayhi wa sallam
Allah farenda Hafsa yari Hafsa ka hu Allah faren yakunga Allah gandunge bakka maga Hafsa ni mu'minun mai Allah farenda Hafsa yari ke wakati yayi Umar ti ke wakati ido Abubakar Siddiq gemu Abubakar tidangani awani ni an ho kitan chondo mendi katinga birambe anga da Hafsa kuyinga ngamanjari Umar ti kenya de wallahi kenya ko ngari le nyawalem ko yanga minjari ama gimi ngade ndo honni kidin yonkindi kenganya Abubakar Siddiq to ho minke kaba ko tanga nanti nganjabi ni na maganta nda hoye watu Allah farin ya garin kin masalan hundi nda tunanti Allah farin ga mulla na Allah meke khibare ko inda ma khibare mu ko Allah farin ga sallallahu alaihi wasallam ngega maya nanti ga wari ni Allah farin gundon buru kan kendangan ngega tan kendangan sasa iyo ndugundi farin ga mulla na muru farin ga ma kam hinnan kin go mikra hin ken nonga ngen tari nyalla kan tay Allah farin dangani kenya tan dangani ngega manjabi yo ka farin ga mpanta yarisu ngega yari farin ga mpanta hinko angala kinanga ni wadu embe ni farin atinga farin ga mpanta hinko nambuda batenga su ngenya le nyala ko tu tembrenga nya yari omarim Abubakar Siddiq ti Umar dangani ngentari nya farin gundum borton dananga kiani dinanga angana hibe mbemu antoine nogoni yo ga igatan gendangan aga uyan nogoni su anda muso halle ajuku mayante jukubre soro ngono nganonga wallahi ampinga uyi nogoni su ama sere angali hananna man qada mu so halle ya sirna de katanga tona mengari jamandi ara ya mengari ani hinkan dangani aga ni halle ko lat e kita kan tagal hum men ta tikundwa anke juku mayante wanga Abubakar Siddiq da faren mugu ada tigiti faren dangani sallallahu alaihi wasallam ada mara ama bagandi sellanga hari wakati be Umar bin Khattab gada ire nyaren ko yayi atigiti faren pinga ama bangandi onan fawono haklan to ku jukunu menundi ko ano o dinan timmandini o dangani ko ano o hadamare magon timmandini ki ano o rosoron nagan surondini ki ani jukku suru nyogononga ke khoro be mbenu ganya ke wakati kadi kenyo wani farel nyagale ke Fatima Allah ganu yabaka Fatima maga ayari Ali ya ke wakati ay Ali ibn Abi Talib da ada farel nyagale Fatima yari ke wakati ay Badr gadangin palle ada yari ke wakati ay ari hadith ndi Ali ibn Abi Talib mega koni nanti ida Fatima muru Allah farenga yugo yogo amuguro Fatima batenga ya mulana yari adani yugunku mo yagare wononga kenda hike tubrande muru ndano ngara muru Allah farenga kuma yari ke buga sedo yonka awret nanti go sugan katanga niki temputu katanga tangalle nyagaren kinnai igon su heti Allah nyagaren nyagananga kenganya awai faren makinu kunga kuma ya garke buken sedo atari ka tigi atira ngani manni an anda bakado faren ya garke battenga kengani Fatimai an ana buguda battenga awaya kandiranga iketi khasron kan buguda battenga ati ai ko me ga buguda battenga makinu kunga an ke nan buguda battenga an ana buguda battenga awaya kandiranga iketi kuma ya garke dangani ingena yare yin simaniya mannin magalla ga yare yarin gina tunan boye ki yare battenga mannin ke maga kiti duro wantin maga ya gare kiti idan gani daga kati Allah farenta an ka bana irin ya gare ngati bari hontan kin maga farenta an ka bana ti hontan maga faren manikin ko tayi aga suron payi ti amban na gunyi hoga maga nile ya gare kinanga hoga ntam maga ngentil nyaren kinanga faren mai hayin din ken ko tayi to kuran ke hayin di moy kuma yaren ta daga daga faren kai an kin saga ni tip na sabu ya tuho an tambaga faren fayin di yaren man ken a ken ko tayi kinganya
Ali ibn Abi Talib Allah gandu baka maga ati ya gadi magri ken no ke aga maga magri aga kamanni ke jiken sembendi aga kamanni na tandi nanti igana daga su awadu ina kinniya mi ke mega simena i meg jiken ta lokoto nanti qallu hike ina haibi wakita kenanya Ali da kati Allah faringa sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ti ida ga miga tagun Allah farin jundo mena gane kisiyen don ne maga Allah farin kamma ati ba miga tagun nga ini non ko sira kemi ikonto ho ko ni ike daga titi limu gonya ko yoga geli ga tagu in ta ga tuga ho ko ni diga musu sanki maga Ali ti ike to tagun ikonto ho ko ni faren yimme yagu aro kanni gidu be ga faren kamma gidu be ga faren kamma kindi kanundi ni yagu ni ikon do ko nan la faren nan faren ti sallallahu alaihi wasallam ala nya kamo alli mane ga haju nan man katinga ba alli haju ayya man nan magayre sasa ito kurun kempalle faren ti ngani ma andiro Fatima kiwari kiyai surunga rabba tene hankali kinyi andiro Fatima kiwari kiyai ba annan mona Fatima muruba iti iyo kenganya farenti sallallahu alaihi wasallam faren jari kisonne maga kama manna maga anda ga kenya nan hutampui Allah was hutampo bangani na kinai ba bari allan yagni mu hutampon kinaya sharia ni ya allan yagni magana lo hutampo kenan kinaya ikati wallahi Allah fare ho wanti ga ma farenti sallallahu alaihi wasallam kenno kuyi ma fa'alat dir'uka ma fa'alat dir'un sallahtukaha anyaka mo merendroke ke mbengala kinanga nanti annan gajatai an kalle ne ke merendroke anda kenya kamo merendroke tanki maganonga ngara kinanga gadampunwa an kalle nyani anda kenya kamo farenti ke merendroke ni merendroke kalte sire nyani igati no hume mirangani hutaymiya ken kalte nyani ken kalte sire nyamaga anga tanga gagana ajon ko nga hunu dirhamunu nagatiya asu kula dirhamunu nagati ajon ko nan bun ken afen ko tay kalti sirinya ni ajon ko ko renyen ikiti walla kingi magano ken ko nan ngale ken magano ke ko nan ngai magano farenti sallallahu alaihi wasallam ken branganda Fatima kinanga na Fatima kinanga kebe mbega ni magano ganda magano kinai ken nanya ahu tampunga kembrenga Fatima yari Ali ibn Abi Talib ya ke kotai timirandroke jonkoi kalsu bucunu fare mai ke kotai natantei nanti ina kalsu gumunya muru jamandi ana minnai mando manna maga ala kanu mi sigindi mangalan mani na maga jaman mani me passport na maga jaman mani me visa na maga ai fare ni dina gumya murunu jikubna murunu humembe elegele nyaarin kinai sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an ashabihi kenya yahuka kenya ke wakati yayi farin imanda Fatima mugon surandi sallallahu alayhi wa sallam ile nyaari ke Fatima farin imanda mugon surandi kati aliya agara humembe nu kina ya daga nte kinga ko akanda nyoku fare sallallahu alayhi wa sallam ada kuha kore kini ala kuha gotu kuha sire la kella de hodra ala tenkinai ada sumalle kinai ada jagane kinai ken jagane humembe gani anugon pakanyini maana ida anugon pagati idkhili ni itya ya ga Madina ken ngaratinga ida ken anugo ke dawarti kenyai kembenga jagane sire ida kunyu gon yakuma kahumame ni kini Fatima yake kotai Fatima da ayari Allah ayari Usman ayari Ali ibn Abi Talib ya ke wakati ya kembirenga badri ga jangen palle honne kembirenga Fatima Allah da warjaga lemyugu sikiya kunyani al-Hasana al-Husaini al-Muhsin al-Lenyagaru hilli Kulthum al-Kubra
ado Zainabul Kubra kembrenga ala no karwa kita kembrenga Ali ibn Abi Talib da ora kendo mukatin ku yogonu nga annayi ngama mungu keni hi goro be menu ganya ayo wani kei hi goro be menu ganya ke wakati ya kadi Madina no wonni kenni gajange be gani yahudiya nun gajanyenga ko ora kendo mukatina yi kenya gani Banu Qainuqa oda Banu Qainuqa gajangen kuni birande fare sallallahu alaihi wasallam aganya gari Madina oga sehe fare ga Allah be si islamin do mena gani aga ila Allah do si islamin do islamin tanan do mena gani kun Allah be ga islamin do islamin tanan do mena gani yahudiya nun ga Allah dum buja mo embe o wani ken konni wala kisa ke to ken no kunne yonka gadange nyakan ngati gadange ke mi meke nyake wati ai fare ngi halle badri gadange nga kembrenga ken gadange be haike ken gani Banu Qainuqa gadange ke anya ke wakati yayi haro ga mak askati na suko humantenko ona suron simandi aho baragatenga sere mbe gana lehinna terinka Allah wasagene katti ko khasonga gadange ke hotti mantenga no ngora suko humantenko gadenga joppe mo magayme mo mbe kinu mbe no ga dangi anogondi ona kunko nonga oti ken nogondi birambe ari hadisi la Abu Dawud nogondi Ibn Abbas ati birambe faare sallallahu alaihi wasallam agara demen kitab badri kuren kamma badri gadangen di faare ga demen kitanonga aga sagen nalli Madina ada yahudiyan ko humame kunya gani Banu Qainuqa yahudiyan ko adi ko me isagandi kingani Banu Qainuqa asaganga ati yahudiyan jama awa karo dinandi agan islamago kuna magagat kita ko kebe mbegara Makka kurishi kankon kita logonde madaga kita aro dinandi kenganya yahudiyan di kanne to iti Muhammadu magandu marasade nanti anda jaman yokari makan ko jama bucunu an katna kun kari makan ko ndangani na to ko ikunni mandu biseti imanu bisedi haratun kani imanu du wara haratun kani bari iga anda gadangi makan kena gadangi atu an kingana kun karandu kun na gadanganya magadu marasa tike ngade Muhammadu wallahi ngana ku gada anna tu nanti janka suruan hunde minuka gane gajanga nunye angana uku gaja kota su anna tu nanti suruan nunga ku gane gajanga nunye wa anna tu nanti janka amadu mukati dino ku mene ikunan ke digam pakka be gada ko Allah subhanahu wa ta'ala yijabi Qur'an nugoni Allah ti Qur'an andi قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ko aya nu yanka na koya nanti yunga kebe mbedi igana gadange bu tukati islamiya ko tasu iwaya gunu bari waqo sene daga na ko se gadallake e daga ran jahannaba ai aya nu kusine kina kama onati tembre na keganya Banu Qainuqa yahudiya nu kunan ke jawuni gadangen fidene kati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam idan gadangen na utukati Allah farenga jawo kan wani yon ka faren ma kanuken no kunne nanti ni gaja faren di to gono ke mugodi yon ka irini gaje ke wakati ne kai kan mugo kenya iya dan ta kun da gabu Madina no gondi iya dan ta kun koro Madina no gondi islam be ga daga ko be ikun sara kedi bari kunni yahudiyan kalfin bin benu gani ina ko tagonya ila na mechi ne kuma me gani kan yin na kan yin kaya na da bari an dangani kuma me gani me gani me katuna da bari dangani inyi kenya ga tu mo siri ke sabar soron pajun ya mo siri soron telle isaganundi an na da isa kanan islami ne inyan toruno kenya sabu na islami nunga ni la sama no honne Madina no gondi yonka igajan sabunyi mi magal humme ko wala kuna kaso kinni islami ya gare wandaga
isa gandi kenga daga isa gandi aga tago kan dabara nan karanga ya mulanne igwele go dabari yahudiya go buguti halle nalli na fen hijabu ke kinga na durko kore ke jilbabu ke ala durko kore aduro ke asiti embenga kanukui na droge ure wutu na asiti embenga katika muke bangenga agara asiti ya riga dirno go mbetani kembrenga alla urambu gusela bari ya riga ta wonta akina da irame ke usiti kamundi ya riga bisata agrin tun irame biya na sigi alla urambu gusela nga yahudiya na lauran ngari isui ya gareke kinganya ala ni islami go nyinonga jeli kinga da ngari nanti ke kanda bana na ke gole islami ya garenga abutu batendi nali ni ka hanya na yahudiya ke sampa na kare kinganya yahudiya ka guda ka kama ila ka kari kinganya khawriyan bugu islami no yahudiya no mena gane kembrenga gadangelli bilo mena gane koda ko gadenga gilli farenga daga birambe sallallahu alaihi wasallam ni iliri iti yanka alla faren kiten farenga ti mugosu yonka abdullah ibn ubay ibn salul akem munafiq ko reke akenya nyilletelleru wure ni nyugo katti alla farenga na lahidu qahunun kiniya na waga de mana katiru kasu waga de mana wala ke qissa ko ta sagana khadi kembrenga gadel lar gilli kemo wadi kembrenga magati le dumbu mafarenga telli hoendi na sabu nya abdullah ibn ubay ibn salul da gan kanu ko nduna ga kinyandiya ko ga de ma ko ne nan kaso mo gombe atti mante kembrenga gadenga ndaga ne kemo wadi aga mo gombe gadenga ne bitam pakebe soro ku wala ngina mo gombe abdullah ibn ubay ibn salul siganga ngina mo gombe biambe gadenga foto arabun qabla mbe benu ga yalla dum tengani gadenga foto ora tenga tikin suko humantenga nan kaso on ta sagane kinga kadi Allah kin tengana halle kembrenga ki gadange be o goda masala nga kamma oda masala ngu hilli masikonya gadange kamma kembrenga gadange kenya ki wakati ni ayi kunu anya badri gadange ki halle anya badri gadange nya halle ko re mbe tan ganya kembrenga on ta sa ni ke woy kunu ando tengana halle ti ko re mbe tan ganya ke wakati ni kunu kenya gadange wanonga igati na ghazwatu asawiq sengeten gadange anyaki wakati yai sengeten gadange anyaki wakati yai sengeten gadange ni mania gadange ke manin sigi atro nganyati sengeten gadange nya kamugo ko ni gadanga no nga gadange ndandi kan kille kamma kenni dar suriya kallenga kunni hummi menu ganya badri do uhud do mena gane ki gadan ne kenyadi Allah ga dunya tayi ona ala utuke no kunni nan sehe gadan ke kama insha Allah ta'ala odo kin ngatin naga o amrun Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganna okisno tanga wagatin suko humante dingra su o ganonga o amrun Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganna khair yango dangani nodo alqiyama wa amruna Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganno hamminun jara hammi ga sirisui Allah watu Allah na jarana wa amruna Allah maga Allah ganna besuko manten famin jara ya rabbi Allah ganna khairi ya besuko manten dangani fumi menuga wasiya da Allah ganna sahanya sahadu mante ya rabbi fumi menuga la samedi Allah ganna noye kilen no ndirangani fumi menu iga potani Allah ganna potan girri baki kama na noye kinya oros dami susu ko mantenga amare mu wala ngi khalen sigindi yare Allah ganna dunye tayi ona utuke no kunne gajandan tanto hayrini kemblenga kun gajangu ganya uhudu gajangen kane on insha Allah de on payu jongi jongu kunyai kinu menu ganya badal gajangen palle kemblenga okunya kati besu ko mantenga o murun Allah maga arna khairi nyanki da aku susu ko mantenga ngani lenki ke ankite na fiyanda gai aga daga afinyani zaidu ture mata aga ngani alo wakati suko ke wakati do wakati suko humante assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh